Israp bubagra paisa painai rangna phunukna bubagra hapaikha jatono basade bubagra ayo lokho bubagra ayo lokho Tipra motha ayo lokho bubagra ayo lokho bubagra ayo lokho bubagra ayo lokho bubagra ayo lokho haras pudar kisma ayo lokho haras pudar kisma janma ayo lokho Tipra motha long live Tipra motha long live haras pudar kisma long live haras pudar kisma long live haras pudar kisma khabai khubai lam chogo haras pudar kisma khabai khubai lam chogo haras pudar kisma long live haras pudar kisma long live haras pudar long live Maharashtra pudar kishor ke Maharashtra pudar kishor ke Maharashtra pudar kishor ke Maharashtra pudar kishor ke Maharashtra pudar kishor long live Maharashtra pudar kishor long live Maharashtra pudar kishor long live Kambai, dophano kainwi chen kasumui, dophano sini programe tongtharno sini Maharashtra ini chen mega jai program और programe chen कहाँ के खाइले नाई खाते खाइले अबन बने sini Maharashtra samjogano khabai khubai lam chogoi ini chen Tipra sorok Thansani Thansani और उनका নকশাল কাবাই খেলেন তিনি থামতম অবলম্বন ছিল মহারাষ্ট্র বিচিত্র যতন থাকা হার হামজা মুজাফরে তিনি লিখিত প্রোগ্রাম সেন্টারে নাই যতন নিনে বুশানি বাগে 아니 부산이 bagwi কিনে তিপ্রা সাতফানি ধিরানে বাগে ভাইদি 중 যতন 단장으로 시원하노 lại chẳng দিবর গাহাম যত তাককে হুকুম শুনুন তিনি जों যতন চিনিও হাবুবাগা কাথাং তঙ্গই তঙ্গাই মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রমমানিকো দেববর্মানি বস্তাঙ্গ जों তিনি কাইসা হিস্ট্রি ইভেন্টনি উইকনেসেস ने কাইসা শাসন নুকসং তংসং লাইনাই যতন তিনি অরল আমসগো Tipra mothani mega
joining programo tango chini Tipra motha TWF YTF TEF tai chini Tipra motha bai gadal phainai bubagra bai yapri thansa him sinai hi rokno Tipra motha ni ngai bubagra ni ngai khapangni hamjakma chibai tai lamsumung ya pharo সুধী দর্শকবৃন্দ, সুধী ওয়ারিয়র্স, আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাই স্বাগত। हम जानते हैं ऐसा दिन भी आएंगे, महाराजा ने बोला है कि हम थांचा होंगे, हम सभी एक होंगे। आज ये दिन आया है, हम सभी को एक मंच में इस दिन का एक विटनेसेस होनी है। तो इस मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम के गैदरिंग में आप लोगों का सबका हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को हम वेलकम करते हैं त्रिपुरा मोथा की ओर से। पहले हम आभारी हैं हमारे त्रिपुरा मोथा के चेयरमैन महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिक को। उपस्थित है त्रिपुरा मोथा के प्रेसिडेंट ऑनरेबल VK Rangkolchar, TWF के प्रेसिडेंट बरमगनांजक सिंधु कन्या जमातिया, YTF के इंचार्ज ताको सुहेल देव वर्मा, YTF के प्रेसिडेंट ताको रोनेल देव वर्मा, चीनी TTADC नि CM बरमगनांग पूर्ण चंद्र जमातिया, चीनी TTADC डेपुटी CM बरमगनांग अनिमेश देवबर्मा सर, तयो फाइ मानजाक फाइने चीनी गोबांमान लीडर्स दङ, चीनी MDCs दङ, चीनी ऑनरेबल EM स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सुहेल देवबर्मा, ऑनरेबल MDC सीनियर MDC अनंत देवबर्मा, ऑनरेबल MDC रविंद्र देवबर्मा, ऑनरेबल MDC चीनी देवजीत त्रिपुरा सदागर कलई नखबै ताखो गकरा गणेश देवबर्मा ऑनरेबल MDC तंबायो चीनी ब्लॉक त्रिपुरा मोथानि ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YTF TWF मोथानि अंगै आं ताबो कोइनाय ताखो बिशुकेतु देवबर्मानो पुइलावनो फाइदि जों तिनि बुबाग्रानि बसकाङो चीनी जतनि बसकाङो ओ हाय सालचा साल फाइनाय जों बाय जतनो थांसा मावनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन एक्टिभमा खाइनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन चीनी होनाय ओ सालना नासिनि तंमानि तिनि अब मुख थांनाय ओ मुख थांनो थानियो साबो साबो फाइ दं ताखो बिशुकेतु साख्लायनायनि बागै आं कयो। Thank you Dakomol. Belakena jotono dibor kaham. Tini jeng mega joining program bupani Thansani Saklom O faina bagai joto Tipra hasteni gereng jagani faina rokno khaksak mate hamjamung yafaro. Ang tabuk tini leaders rokno koinai. Je leaders rokni bisingtwi tini o jaga omahai gathering thayoi Sini bubagrani Thansani Mario fainai rokno tubumani o leaders rokno khoroksa kai koinai norokno haya sako fainai bagai ang koinai abuni yagulo chini oro je tongmai chini bubagra te chini leader CM deputy CM EM te MDC rok saka fai borno lamsoklai ekai pujana ang koinai chini oro faisok paijak ononto bokto jamatia ipft Advisory Committee ni member Tongo Dononjoy Tripura ipft ni General Secretary Bonobo Yago Fainal Babi Koinai Tongo Jibonjoy Riang Vice President ipft ni plus bo BSC Chairman bo Tongo Jono Khori Jamatia
Assistant General Secretary IPFT, Tongo Rekha Koloi, Assistant General Secretary IPFT, Teiburi Mothani Vice President Bo, Tongo Somor De Borba, Vice President Bo Phankrak Bodolni, Tongo Suresh Koloi, Vice President IPFT, Tini Suresh Koloi IPFT Vice President, Teibotongo Hemonto Jomatia IPFT Founder Kokborok, IPFT Advisory Board Member, Tongo Chitramoni Jomatia, Telamura East Division IPFT President, Tongo Binondo De Borma, Youth IPFT Kankrak, Binondo De Borma, Bonobo Koinai, Tongo Chililogu Pius Kanti Tripura, Central Committee IPFT Member Bobo, Chandramoni Deborma, Central Executive Committee Member, Bonobo Koinai, yang ofai mantan tadi. Guys, ang tabung Koinai, sini Bubaga, CM, Deputy CM, sini Mothani President, TWFD President, sini EM Rock, MDC Rock no. Okay. Tekorosa AGS the advocate Chini Mintu Deborma, Bonbo Koinai Sakau Faidani Bagwi. Tini Belakena Ka Tongtogo the Sini Bubagrani, Thansani Mario or leaders of bisingtwi. Belakeno जों खा कसमो जे अमहायखे सिनि बुबाग्रानि थानसानि मारियो